Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan membacakan artikel ini. No Trump supporter will not be forgiven. Tidak ada supporter dari Trump yang dimaafkan. Yaitu kah? Tidak. 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 Pendukung Trump tidak akan diampuni. Ya. As American institution disintegrate, the room for compromise between opposing ideologies dwindles into non-existence. 3 minute reads. Okay. With each passing day, it's become increasingly clear that social cost of Trump supporters' votes may outweigh what they hope to gain from his victory. When Trump won in 2016, many of us were already prepared to read from our left each and every person who supports his run for president. But there is there were still many among us that attempt to preserve preserve preserve, preserve preserve friendship with those those those, those those who betray us both morally and politically. Even in 2016, there was no denying who Trump was. He was philandering, 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 criminal and tax evading, tax evading, tax evading, tax tax evading, tax evading, tax evading, tax evading, tax tax evading, evading, tax evading cretin. He was a lying, cheating, daughter sexualizing billionaire. Defense for him could still be made. For most us, the hill little weak, but a vote for Trump was not something wholly, holy, wholly beyond the border country ability to forgive. I was capable of maintaining a friendship with few of the people I do not I know who fought for him. It was not always easy. At times, it was too hard to reconcile. As tension simmered throughout the pandemic and 2020 election season, there were ties I decided to sever. Not every bridge that burned was one I set fire to myself. Sometimes it was the friends I do once know who pour, poured, pour the gasoline and toss the lit match onto it, onto it, onto it, onto it. But by that time, I saw smoke rising into the air. I do recognize a lost cause as a lost cause and flee. There was no sense expending energy fighting an inferno that had already been smoldering for years.
In 20, in 2024, there is hardly a morsel of forgiveness my political party has left for our extremist right-wing counterpart. There is no justifying a vote for Trump after everything that he put our country through. Even those who feel victim to what was one of the most vi- viral, virulent, 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 virulent misinformation campaigns in history are by and large beyond of our ability to forgive at this just juncture. Whether by ignorance or concert intention, effort for Trump was a vote against the American, where American can continue to make decisions as American. It was a vote for autocracy. It was a vote for further retribution of will, for putting the wealthiest man in the entire world in charge of our nation po- pocket pocket pocket, pocket 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 pocket, pocket pocketbook. It was vote for systematic dismantling of our democracy, for crushing re- return 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 to form of that always, for the demonization of all those who are not red, white, and blue blood Americans. In 2017, Democrats assembled in protest of Trump's hateful agenda, but the attitude among the nation left wing now one of quiet detachment and isolation. Many of us can hardly muster a single word to say to those among them who supported that impudent maniac after everything he put our country through in his four, 4 year in office. There's a stark difference between Democrats and Republicans in the aftermath of unfavorable election result when Biden defeated Trump in 2020. Trump supporters default to fury, 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 and denial. But nowhere to be seen was the deep-seated depression that Democrats are now wrestling with as the country they have always known continue to implode. Republicans curse and ridicule and baselessly dispute the outcome, but nearly non-existent were those who saw the 2020 election result and began to live in fear. They were annoyed by incursion of progressive politics and pronounced, but never was the threat of the very erasure on the table. Never were they any danger. What many Republicans still fail to understand is that the vote for Trump in 2024 is like yeah beyond reconciliation. For most us, it is the father, 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 furthest,
further distinct from a simple difference in politics. When Republicans take power, fascism find breeding ground, hate crime increased frequency, the LGBT plus LGBT community life in terror. Immigrants face greater inhumanities. Swastikas grow in prevalence. Policemen act with greater sense of impunity as they arrest and brutalize minorities. Democrats won't forgive the people who vote for the horrible devolution. We have little interest reconciling with the country that would sooner see our capacity as voter erase that wall past a gender inclusive bedroom. A vote for Trump was a vote for the future where compromise is impossible. It is not the Democrats who burned this bridge. Oke, di sini saya memiliki dua opsi ya. Apakah saya mengartikan satu-satu sih? Kalau bisa sih mengartikan satu-satu, tapi kadang-kadang ya nggak ada waktu ya. Oke, mari kita coba artikan satu-satu. Oke, dengan berakhirnya waktu call with passing day. Waktu yang telah berlalu itu mengakibatkan biaya social cost ya, udah social cost of dari supporter atau yang voting Trump semakin clear bahwa bahwa mereka itu lebih penting untuk berharap mendapatkan kemenangan. Ketika Trump menang di 2016, banyak dari kita itu adalah warga Amerika yang menyiapkan untuk bersiap untuk kehidupan masing-masing. Dan setiap yang support dari dan setiap orang yang menyupport presiden. Tetapi di sini banyak dari kita yang mencoba untuk preserve memastikan berteman dengan orang yang mengkhianati kita secara moral dan politik. Oke. Jadi dalam paragraf ini dia tidak senang kalau misalnya orang yang sudah berbeda pilihan akan berteman dengan orang yang pilihannya berbeda pada saat pemilu ya. Bahkan di 2016 tidak ada yang menolak denying who Trump was. Tidak ada yang menyangkal Trump itu orang seperti apa. Dia adalah orang yang philandering, orang yang suka melakukan kriminal berselingkuh, tax evading, tax evading, cretin. Gimana sih cara baca? tax evading cretin, Cretin.
coba awali. Wih, oke. Malah, oke. Apakah dia apa nih? Oh, secara bodoh menghindari pajak, kreatin. Dia adalah pembohong, pe, apa, curang, dan dokter anak, seksual ke anak. Jadi nggak tahu ya ini benar atau enggak ya artikelnya. Dia, oh, oh, jadi cara bacanya adalah seorang bilioner yang melakukan seksual kepada eh, putrinya. eh Defend for him, bahasanya apa ya? Iya, bertahan untuk dia, eh, memungkinkan atau bisa dibuat. eh Apa istilahnya ya? Membela dia masih, eh membela dia masih bisa dilakukan. Nah, atau pembelaannya besi make sense ya, atau masih bisa dilakukan. Nah, itulah. Dari eh, apa kebanyakan dari kita, mereka, apa, lebih bertanggung jawab lah gitu ya. Tetapi untuk vote for Trump atau voters Trump atau pemilih Trump itu tidak sesuatu yang secara keseluruhan border accountability will forgive. Tidak sesuatu yang batasan ya. Tidak satu apa di atas eh, batasan yang bisa dimaafkan. Jadi eh, jadi eh, membelanya itu sebenarnya nggak, ya udah gitu, tapi apa, mungkin secara pribadi ya nggak apa-apa itu ya, tapi kita sebagai apa, sebagai seorang yang pemilih dia, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Jadi saya memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan dengan beberapa orang yang saya tahu memilih dia. Itu selalu saja tidak mudah. Pada suatu waktu itu menjadi suatu hal yang berat untuk reconcile, berdamai. Harus reconcile, berdamai. Tensi, tekanan simmerer, tekanan tekanan memanas ya, simmerer. Tekanan memanas melalui pandemi 2020, pada pada musim pemilihan. Di sini terikat untuk server apa tuh? Untuk diputuskan ya, berarti diputuskan hubungannya. Tidak setiap jembatan yang terbakar itu saya yang bakar untuk saya sendiri. Kadang-kadang itu adalah teman saya
atau bahkan seseorang yang saya kenal itu menumpahkan atau menyiram bensin dan tos ditch match untuk pokoknya mengasih api lah ya, match ini yang korek api nggak salah ya, melemparkan korek api ke sana. Berarti ya hubungan di sini maksudnya bukan dia yang kadang yang memutuskan hubungan, tetapi ya orang yang itu yang mulai memanas. Ya berarti kalau saya yang di sini saya mendapat menyimpulkan ya orang ini ya ya emang agak suka ke-trigger gitu kalau ada orang yang misalnya provoke dia sih. But by the time I saw the smoke rising into the air, tetapi dengan waktu saya melihat asap di udara, saya menyadari bahwa eh saya menyadari bahwa kehilangan sesuatu disebabkan kehilangan alasan dan pergi ya, flee terbang kah? Kabur dan pergi ya, setelah kabur. Di sini tidak ada perasaan untuk mengeluarkan energi untuk bertarung. Sebuah api sudah menjadi eh, smoldering, sudah menjadi membara untuk bertahun-tahun. Inferno ya api ya, neraka. Pada 2024 di sini sangat morsel of forgiveness. Di sini sangat sulit untuk memaafkan, kalau morselnya apa ya, butir. Di sini sangat sulit memaafkan walaupun sedikit gitu. Partai politik yang pergi untuk ekstremis sayap kanan, eh kalau tepat mungkin apa, oposisi lah ya. Di sini tidak ada justifying, tidak ada eh, mengadili bahwa untuk pemilih Trump setelah semuanya dia lakukan untuk negara. Bahkan di sini siapa yang merasa berkorban untuk apa yang satu dari kebanyakan virulent misinformasi, berarti ya ini hoax gitu ya, atau black campaign in history, dengan dan besarnya apa, beyond di atas, di luar, besar sampai di luar kemampuan untuk memaafkan dari juncur titik waktu hubungan suara jeda. Iya, pada waktu ini, pada juncur titik waktu ini. Oke, sepertinya saya mengartikannya sampai sini aja lah ya. Oke, terima kasih.